سلام كمية تصنحو زي خبركم من فتوات تخطات مدب سبعين تاي مسلمون كم تلمود نسعة الزحرنا يوم حصرتن اوهنا نزولنا مزينات حيزنا لكم مسينا لنا ننسانا يمكت تالكم نعدم فلما قند نتاتم نباكم كان ما أخلي كوميتي ودف حزب ويان حرنة تجري أب أخيبا كم زركب اتودبه زرقح مجلس عمل أخيتلهم ترر زبالة وصانك محلالف كم زخل زوص حبريتا ون يملخت بزرزر كن ملكتو اينا قدما منستر دكتور أبي أحمد نتجري نسئلو زحلفو حدقنيا وصانون أب مدلاو ناقت رخبو يخم بخالي قصون أب كتما مقالة حقه سقمتي وسر كم زلو زملاخت حبريتا بزحنا له بزرزر كنكافلكم إنا مع خلاي مبرق زت أمتنه نبيزنس سيناتاتنا الزحاوة صباتون أبي مدلاونا بزرزر كترخبو يخم لايك كومنت شير سبسكرايب مقبارة زنقعو ببزلهم مسانا صانحيتم زي قبو وسك تعريفها بالعلى زقابرو عشكر كرتي إلكتريك باجاجات حقا وسقمتي وسر كام زلو تتناخيرون كام زقصل متحبابر قزر ترافيك تمام مقالة زخونة كوماندر حيل مارام الدبسي حبيرو لهم ترافيك بوليس كتمام مقالة حبرت سبا أبك أنا ودعمت متشو قلقالوت مقوعزيا كركبن معري وحزي تاشكر كرتين كهلو قدما مدلاو بمقبار الناصر حكم زنحة حلافي كوزر ترافيك كتمام مقالة كوماندر حيل مارام دبسي قليسو لهم بعل تنساي دما بصبو كونتات كحلف كم زخاله بفلاي دما أبعداقا كفتن تقالي بقعن زفت أرمج النغن مترف أقدمو حد مسمرات تشكر كرتي عصو بمقبار زي ترقاق علو عداقا كهلو كم استقبر رديام اللوم أبك ربعوان قلقالوت مقعزيان نخهبان ختما مقالة زاعتوا إلكتريك باجاجات أشكر كرتي بتم تنسيروم زيتو خابم مسمرات يسرحو كم زلون أبي مقلع صقم مقعزيا نايب عالم قده النابركاتو كم زركبو بمقلاصم كابتي زوصلم ممرح وصا بمقاد حبرت سبب بقلقالوت كيركبن زي حقه وسك تعريف كخفلو عبل على زقبرم قال اشكر كرتي ممهراي سقمتي وسد كم زلون تتناخيرون يقصل كم زلو تغيسم اللوم اشكر كرتي نتصقم ترديوم بسنكس انت قلقالوت مقعزيا بزح شجرات نزحلف زلو حزبهم حقن ممرحن تخاتلهم قبو قلقالوت كهبو كوماندر حيل مارم صوعيته مغربهم اللو هنصات مسمر بابور مقله ولدي አዋሽ አርባኮ قارص مخانو تغليصو ساميناو كفال ኢትዮጵያ ምስ ማእኸል ዓድን ወደባትን ንምርኻብ ዓሊሙ ህንጸቱ ዝተጀመረ መንገዲ ባቡር አዋሽ ወልዲያ ሓራ ገበያ መቀለ ወልዲያ ሓራ ገበያ ካብ ዝጅምር ነዊሕ እዋን ወላ እኳ እንተገበረ ውጽኢታው ዝኾነ መንቀሳቀስ ክገብር ከም ዘይካለ ዝንገረሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለው ግን ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ እቲ ህንጸት ክቆርጽ ከም ዝኽእል ዘመላኽት ርእይቶ ሂቡሎም ከአዋሽ ክስካዕ ወልዲያ ሓራ ገበያ 398 ኪሎ ሜትር ንውሓት እንትህልዎ ናይዚ ፕሮጀክት ሓደ አካል ዝኾነ መንገዲ ባቡር መቀለ ሓራ ገበያ ድማ 216 ኪሎ ሜትር ንውሓት ከም ዘለዎ ተገሊጹሉ ኮኦፕሬሽን ምድሪ ባቡር ኢትዮጵያ ህንጸት መስመር መንገዲ ባቡር አዋሽ ኮምቦልቻ 95 ሚኢታዊ ከም ዝበጽሕ ዝገለጸ እንትኸውን ፈተነ ጉዕዞ ንምካድ ቀረበ ኤሌክትሪክ ይጽበ ከም ዘሎ ክገልጽ ጸኒሑ እዩ ኣብ ከባቢ ዞባ ሰሜን ወሎ ንዝርከብ ሓረስቶት ግና ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት ከሓሳስ ስለዘይተኸፈለም ኣብ ከቢድ ኩነታት ከም ዝርከቡን ይነገረሉ እቲ ኮኦፕሬሽን ብወገኑ ብሚልዮናት ዝቆጸር ገንዘብ ንክሓሳ ከም ዝኸፈለ እዚ ጸገም ብጉለት መረዳእታ ግቡእ መጽራይ ብዘይ ምክያዱ ዝተፈጠረ ምዃኑን ሓቢሩሎም አብይ አሕመድ በገዲው እቲ ፕሮጀክት የክሰረናሎ ከበል ድሕር መግላጽዩ ንምቁራጽ ይሰርሕ ከም ዘሎ ዘመላኽት ርእይቶ ዝሓበ ተቀዳማይ ሚኒስተር ነዚ ዋላ እኳ እንተበለ እቲ ብዛዕባ ህንጸት መንገዲ ባቡር አዋሽ መቀለ ዝተጸንዐ ኣዋጻይነት ሰነድ ዝረአየውን ኣይመስልን ብዓመት 250 ቢልዮን ብር ዝዋግኦም ሃፍቲ ካብ ትግራይ እናወሓዝካ እናወሰድካ ናብ ትግራይ ባቡር መስመር ምዝርጋሕ ብኢንቨስትመንት ኣየዋጽን ዝብል ውሳነ ምውሳን ምስ ትግራይ ምርኻብ ኣየድልን ካብ ምባል ዝሓለፈ ዝኾነ ትርጉም ክህልዎ ይኽእልን እቲ ፕሮጀክት ናይ መጀመርያ ዲዛይንን ጽንዓትን እንትስራሕ ክሳዕ ዓዲግራት ዝተዘርግሐ እንትኸውን بمسرت زتجبر مصنعتي ات بروجكت ادلاينت نايت بروجكت اب سمين زلو باركتات اندستري مسجوبتن قالو كفالات ات هاجر نمرخاب زل على دققم غعزون منقسقاسن زترأيلم زل على متنه وحازت انها سمينتون قالوت مسارحتات هنصا مهلون كاب دغ زغعازو نبرت كونو نداد حاويسم
ኤክስፖርት ንምግባር ኣብ ምንቅስቃስ ዝነበሩ ውጽኢት ሕርሻ ዝኾኑ ኢንቨስትመንታትን ደገን ውሽጢ ዓድን ማእኸል ዝገበር ምዃኑ ተገሊጹሉ እዚ ውጽኢታቱ ብዝለዓለ ዓቕሚ ዘለዎም ዓለም ለኸ ትካላት ዝተጸንዐ ምዃኑን ክፍለጥ ተኻኢሉሉ እቶም ዝተለቅሑ ትካላት እውን ናይቲ ፕሮጀክት ኣዋጻኢነት ከይገምገሙ ከም ዘይልቅሑ ማንም ዝፈልጦ ሓቂ ዋላ እኳ እንተኾነ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ግን ነዚ ሓቂ እዚ ብምክሓድ አንጻር ትግራይ ዘለዎ ኩቱር ጽሌት ንምንጽብራቕ እቲ ናብ ትግራይ ዝተዘርግሐ መስበር ባቡር ውጽኢት ኣልቦ ዝኾነ ይኹን ጥቕሚ ዘይብሉ ዘኽስር ፕሮጀክት ክብል ክነቅፍ ተራእዩሉ ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ስሩዕ ኣኼባ የካይድ ከም ዘሎ ተገሊጹ ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ካብ ሎሚ 7 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ብኣቆጻጽራ ገጽ ጀሚሩ ስሩዕ ኣኼባ ዘካይድ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ዝሓዞም መደባት ዝምዕብሉ ዘለዉ ጉዳያት ብዕምቀት ዘትዩ ኣንፈታትን ውሳነታትን ክሕልፍ ተጽቢት ከም ዝግበር ተገሊጹሉ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ውድቦም ብኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ማእኸላይ ኮሚቴ ኣብ ምንዋሕ ዘመን ስልጣን ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ጠሚቱ ዘሕለፈ ውሳነ ናይ መወዳእታ መዕለበት ዝህሎ ብጉባኤ ብምዃኑ ህጹጽ ጉባኤ ክጽዋዕ እዩ ክብሉ ምጥቃሶም ተጠቒሱ እዩ መዚ ጉዳይ ተታሒዙ እውን ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ምስ ዝጽዋዕ ጉባኤ ኣታሒዙ ብዕምቀት ክዝትን ምስ ሹመት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ እውን ተታሒዙ ብዕምቀት መኺሩን ዘትዩን ውሳነ ክሕልፍ ተጽቢት ከም ዝግበር ክፍለጥ ተኻኢሉሎም ላቭሮቭ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ንመርገጽ ኢራን ይርድኡን ብምባል ገሊጹ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ኣሜሪካ ንኢራን ክተጥቃዕ እንተዘይትፍትን ኢራን ንመጻቡ ሆርሙዝ ክትዓጽው ከም ዘይትገስገስ ይርድኦ ምዃንን ገሊጹሉ ላቭሮቭ ኣብ ቻይና ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ዑደት እህጉራዊ ኤጀንሲ ኣቶሚክ ጸዓት መደባት ምህብታም ዩራኒየም ኢራን ንወተሃደራዊ ኣገልግሎታት ዝዓለመ ምዃኑ ዝሕብር መርትዖ ከም ዘይረኸበ ኣመላኺቱሉ ብተወሳኺ ኣሜሪካ ዝያዳ ክውንነታዊ ስጉምትታት ክትወስድ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ተወሳኺ ዕንወታት ከየስዕብ ተስፋ ከም ዘለዎን ብምግላጽ ወጥሪ እንተቐጺሉ ግና ኣብቲ ዞባ ንዝርከባ መሓዙት ኣሜሪካውያን ጽልኡ ኣዝዩ ዝሓየለ ምዃኑ ገሊጹሉ ኢራን ኩናት ከም ዘይትመርጽ ፕሬዝደንት ተሃገር ገሊጹ ፕሬዝደንት ኢራን ማሱድ ፓዛክስታን ሃገሩ ኩናት ከም ዘይትደልን ንዘተድሉ ምዃናን ገሊጹሉ እንተኾነ ጸለእቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ድሌታቶም ንምምላእ ክወስድዎ ዝኽእሉ ተበግሶታትን ላዕለዋይ ኢድ ንምውሳድ ዝገብርዎ ፈተነ ግን ፈጺሙ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ምግላጾም አልጀዚራ ጸብጺቡሎም ፕሬዝደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣገዳሲ ምሕነቆ ቀረብ ነዳድን ፍርያት ነዳድን ዝኾነ መጻብ ሆርሙዝ ክኽፈት ምዃኑ ሓቢሩ ፕሬዝደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ መጻብ ይኽፈት ስለ ዘሎ መራኸቢ መጸለዋ ክብል ገሊጹሉ ኢራን ብግድያ ዕገታ ኣሜሪካ ደው እንተዘይሉ መራኸቢ ብወሽመጥ ዓረብ ብዓብዩ ከምኡ እውን ብወሽመጥ ኦማንን ቀይሕ ባሕርን ከይሓልፋ ክትዓግድ ከም እትኽእል ኣጠንቂቓ ምህላዋ እንዳተገለጸ ይርከብ እቲ ምስ መደብ ንግዲ ፎክስ ኒውስ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት ቅድሚ ብወገን ቴሄራን ዝተውሃበ መጠንቀቕታ ከም ዝተኻየደ ክፍለጥ ተኻኢሉሉ መጻብ ሆርሙዝ ፈለማ ብሰራዊት ኢራን ዳርጋ ሙሉእ ንሙሉእ ድሕሪ ምዕጻው ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ሓይልታት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ቴሄራን ጸጥታት ንምፍጣር ተመሳሳሊ ስጉምታት ክወስዱ ጀሚሮም እዮም ብኻሊእ ወገን ቴሄራንን ዋሽንግተንን መልእኽቲ ምልውዋጥ ቀጺለን ከም ዘለዋ ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ኢስማኤል ባጋኤ ገሊጹሉ ሓደ ጉጅለ ልኡኽ ናይታ ከም መንጎኛ ተገልግል ዘላ ፓኪስታን ሎሚ ናብ ቴሄራን ከኣቱ ተጽቢት ከም ዝግበረሉ ክፍለጥ ተኻኢሉሉ ኢራን ኒኩለሳዊ ኣጽዋራት ክትዓጺ ትደልያ ንዝብል ክሲ ኣሜሪካ ዝነጸገ እቲ ኣፈኛ ፕሮግራም ኒኩለሳዊ ኢራን ሰላማዊ ብምዃኑ ጠጠው ከም ዘይብል ክጠቅስ ተራእዩሉ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝርአ ዘሎ ናብ ሰላም ከምርሕ ከም ዝኽእል ዝንገረሉ ዘተን መቅርራብን ድማ ኣብ ዋጋ ነዳዲ ሩኡይ ዝተብሃለ ለውጢ የምጽእ ከም ዘሎ ዝተገለጸ እንትኸውን ዋጋ ነዳዲ ንጉሆ ካብ ዝነበሮ ናይ $1 ወሰኽ ዋላ እኳ እንተረኣየ ኣብ ጽቡቕ ናይ ዋጋ ምቕናስ ከም ዝርከብ ክፍለጥ ተኻኢሉሉ ንጉሆ $94.28 ዝነበረ ናይ ሓደ ድፍድፍ በርሚል ነዳዲ ዋጋ ኣብ ዝሕዚ እዋን $95.35 ይሽየጥ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉሉ ናብ ተመን ሸርፍ ወጻኢ ኢትዮጵያ ክንሰገር ተለና ድማ $1 ብ156.40 ብር ተዓዲጉ
ب259.75 ብር ይሽየጥ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም